बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 18 जनवरी 2023 है, दिन है जी वेंसडे, बुध का। रशियाज विक्ट्री इन यूक्रेन इज इनएविटेबल, आई हैव नो डाउट अबाउट इट। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक वेपन इंडस्ट्री का विजिट करते हुए ये अल्फाज बोले। मजीद उन्होंने क्या गुफ्तगू की आपके सामने रखूंगा। ना सिर्फ रूस के सदर बल्कि रूस के फॉरेन मिनिस्टर सर्गे लैवरोव ने भी आज एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सर्गे लैवरोव ने सहाफ़ियों के सवालात के जवाबात भी दिए। एक सहाफ़ी ने तो सर्गे लैवरोव से ये सवाल भी पूछ लिया कि भाईजान, रशिया का ये तवील ऑपरेशन कब इख्तिताम पजीर हो रहा है, हमें कोई स्पेसिफिक डेट बता देंगे। ये बता दें कि एटलीस्ट 2023 के अंदर क्या हम समझें कि रशिया के ऑपरेशन इख्तिताम पजीर हो जाएगा। तो सर्गे लैवरोव ने सहाफ़ी के इस सवाल पर क्या जवाब दिया, क्या इंपॉर्टेंट गुफ्तगू की। जंग के 329वें रोज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट खबरें आपके सामने रखूंगा इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले बात करेंगे ब्रोवारी। ये कीव रीजन का एक इलाका है जो कि इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियां ग्रैब किए रखी इस इलाके ने, ब्रोवारी ने, आज, क्योंकि यहां पर एक हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। हेलीकॉप्टर था यूक्रेन का। उस हेलीकॉप्टर के अंदर यूक्रेन के इंटीरियर मिनिस्टर समेत 18 लोग सवार थे, जिनमें से 16 हलाक हो गए, इंक्लूडिंग यूक्रेन्स इंटीरियर मिनिस्टर। यूक्रेन के इंटीरियर मिनिस्टर, उनके सेक्रेटरी, उनके स्टेट मिनिस्टर भी इस हेलीकॉप्टर के अंदर सवार थे और कुछ बच्चे भी सवार थे, जिनमें से 3 हलाक हो गए। 18 में से 16 की हलाकत को कंफर्म कर दिया है यूक्रेन की मिनिस्ट्री ने, यूक्रेन के ऑफिशियल्स ने। अब ये हेलीकॉप्टर क्रैश कैसे कर गया, इसी बात को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है यूक्रेन की जानिब से। यूक्रेन के ऑफिशियल्स का शक है कि रशिया की ये तखरीबकारी थी कि कीव रीजन के अंदर ये हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। हालांकि मैं आपको बता दूं कि कीव रीजन के अंदर आज कोई लड़ाई रिपोर्ट नहीं हुई, लेकिन क्योंकि यूक्रेन इस तरह की तखरीबकारियों में मसरूफ़ है, मुलव्विस है, इनसाइड रशिया अलेक्जेंडर डुगिन की गाड़ी के अंदर बॉम्ब नस्ब करने का मामला हो या फिर आग लगने के वाक़यात रशिया के अंदर, उनके पीछे कहीं ना कहीं यूक्रेन की तखरीबकारी है। इस वजह से यूक्रेन का शक जा रहा है रशिया की जानिब के रशिया की तखरीबकारी हो सकती है कि कीव रीजन के अंदर ये हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया, जिसको यूक्रेन की जानिब से इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने वीडियो पैगाम के अंदर इसी वाक़े का जिक्र किया जो कि एक्सीडेंट था या फिर तखरीबकारी थी। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अफसोस का इजहार किया अपने इंटीरियर मिनिस्टर और जो यूक्रेनियन ऑफिशियल्स हैं उनकी हलाकत पर। फिर उन्होंने कहा कि हम इस वाक़े को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जो भी ज़िम्मेदार होगा तो हम इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट सामने आने के बाद ज़िम्मेदार का नाम आपके सामने रख देंगे। यानी कि अभी भी डाउटफुल हैं यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कि ये एक हादसा था। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने वीडियो पैगाम का एंड कैसे किया वो मैं आपको रोज़ रोज़ नहीं बता सकता, खुद समझ जाया करें। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया, लाओ दो असलहा, गोला बारूद, लीथल वेपन अगर तुम मुझे दोगे तो ना सिर्फ मैं इस तरह की तखरीबकारियाँ बल्कि रशिया के ट्रूप्स की पेशकदमी भी रोकने में कामयाब हो जाऊँगा। उन्होंने स्पेसिफिकली जिक्र किया टैंक्स का, लेपर्ड 2 टैंक्स। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि अगर मुझे प्रोवाइड कर दोगे तो फिर मैं रशिया को कंफर्म शिकस्त दे दूंगा। यूरोपियन काउंसिल के सदर जो चार्ल्स मिशेल हैं, उन्होंने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के मुतालबात पर क्या कहा, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। But Ukrainians are resisting and they will continue to resist. And we, the European Union, will continue to support them for as long as it takes. We will continue our military support thanks to an increase of the European Peace Facility. The time is now. They urgently need more equipment, and I'm personally in favor of supplying tanks to Ukraine. गुफ्तगू आपने सुनी। यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट की ये हाल है इनका कि ये सारे मिलकर, ये जो बाइडन के भी अल्फाज हैं, ये तमाम नेटो लीडर्स इंक्लूडिंग नेटोज चीफ जो स्टोल्टनबर्ग हैं, वो भी मुतअद्दिद मरतबा कह चुके हैं कि इतना ज़्यादा हम मुत्तहिद कभी भी नहीं थे जितना इस जंग के दौरान हम मुत्तहिद हैं, हम एक साथ हैं, हम एक मुट्ठी की तरह हैं। तो ये है वो मुट्ठी कि जर्मनी को मनाने के लिए
तमाम नेटो ममालिक की जानिब से स्टेटमेंट सामने आ गई। अब यूरोपियन काउंसिल के सदर और यूरोपियन यूनियन की सदर की जानिब से भी जर्मनी के लिए स्टेटमेंट सामने आ गई कि दे दो टैंक्स, बेचारे को इतना ज़्यादा मांग रहा है। लिथुआनिया कॉन्फिडेंट है। लिथुआनिया ने कहा कि हम कॉन्फिडेंट हैं कि जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्स बहुत जल्दी यूक्रेन को लेपर्ड 2 टैंक्स प्रोवाइड कर देंगे। यानी कि अब भी अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो फिर लानत है आपके इस इत्तेहाद पर, जिसको लेकर आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि ये हमारा नेटो का जो डिफेंसिव अलायंस है ये इतना ज़्यादा यूनाइटेड इस जंग के दौरान हुआ कि इतना यूनाइटेड ये कभी नहीं था। अभी तक लेपर्ड 2 टैंक्स प्रोवाइड करने के हवाले से जर्मनी की जानिब से कोई कंफर्मेशन सामने नहीं आई। और दूसरी जानिब ये आपको जो बंदा नजर आ रहा है इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज के अंदर, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन पहुंचे थे एक वेपन इंडस्ट्री का दौरा करने, और वहां पर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि रशियाज विक्ट्री इन यूक्रेन इज इनएविटेबल, आई हैव नो डाउट अबाउट इट, कि रशिया यूक्रेन के अंदर जीतेगा। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम बहुत ज़्यादा असलहा बना रहे हैं, हमारी अपनी असलहा इंडस्ट्री है, हमें किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है, हम ऑर्डर करेंगे और असलहा तैयार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया के तमाम ममालिक मिलकर इतने ज़्यादा जो डिफेंस सिस्टम है वो नहीं बनाते जितना अकेला रशिया जो डिफेंस सिस्टम है वो बनाता है। और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने क्रेडिट दिया रशिया की आवाम को, क्रेडिट दिया रशिया के फौजियों को, और इस तरह की इंडस्ट्रीज़ को उन्होंने कहा कि क्रेडिट जाता है आप लोगों को कि रशिया इस जंग में फतह हासिल करेगा, इन तमाम ममालिक को शिकस्त देकर। जाहिर है कि यूक्रेन अकेला नहीं है, यूक्रेन के ये 30-32 इत्तेहादी भी हैं जो जर्मनी को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। सर्गे लैवरोव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज, बहुत इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस सर्गे लैवरोव की, जिसमें सर्गे लैवरोव ने, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपको मालूम होगा, सर्गे लैवरोव ने उसी तरह से हिस्ट्री को रिपीट करते हुए सर्गे लैवरोव ने कहा कि रशिया और यूक्रेन की जंग नहीं है, ये वेस्ट रशिया को वीक करना चाहता है और यूक्रेन को एक कंधे की तरह वेस्ट इस्तेमाल कर रहा है। सर्गे लैवरोव ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने चाइना का जिक्र करते हुए कहा कि अब हमारे बाद चाइना का नंबर लगने वाला है। जिस तरह की तखरीबकारियाँ, जिस तरह की हरकतें साउथ चाइना सी के अंदर हम विटनेस कर रहे हैं इन दिनों, तो अगला नंबर चाइना का है। लेकिन सर्गे लैवरोव ने कहा कि जितनी जल्दी अमेरिका को समझ आ जाए कि ये दुनिया जो है वो यूनिपोलर नहीं रही बल्कि मल्टीपोलर है, यानी कि ताकत का एक मरकज़ नहीं है, सर्गे लैवरोव ने कहा कि हम इसके दरमियान में हैं, इस प्रोसेस के हम दरमियान में हैं कि वेस्ट को बहुत जल्द समझ आ जाएगी कि ये दुनिया यूनिपोलर नहीं रही। और आपको नज़र आ रहा होगा कि दुनिया जो है इस पर से अमेरिका की इजारादारी ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। इंडिया ने जिस तरह से स्टांस लिया अमेरिका के प्रेशर के बावजूद, जिस तरह से दीगर ममालिक अमेरिका के प्रेशर के बावजूद, सिवाय यूरोपियन कंट्रीज़ के, और यूरोपियन कंट्रीज़ को भी जितनी जल्दी समझ आ जाए कि ये दुनिया यूनिपोलर नहीं रही, अमेरिका की ग़ुलामी से बाहर निकलने में ही फ़ायदा है, वरना आपकी इकॉनमी कोलैप्स कर जाएगी अगर आप इसी तरह अमेरिका की ग़ुलामी करते रहे। दीगर ममालिक भी, पाकिस्तान की मिसाल ले लें, गुज़िश्ता रोज़ 80 रुकनी रूसी वफ़द पाकिस्तान पहुंचा है जो कि बात कर रहा है यहाँ पर सस्ते तेल और LNG के हवाले से जो मुआहदे हैं पाकिस्तान और रशिया के दरमियान, उन पर गुफ्तगू हो रही है। यानी कि अब अमेरिका के प्रेशर का कोई असर नहीं हो रहा भारत जैसे ममालिक पर, पाकिस्तान जैसे ममालिक पर, ईरान, नॉर्थ कोरिया, सेंट्रल एशियन कंट्रीज समेत आधी से ज़्यादा दुनिया एक न्यूट्रल स्टांस लिए हुए है इस जंग के हवाले से। और यही बात सर्गे लैवरोव जो हैं रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने की कि जितनी जल्दी वेस्ट को समझ आ जाएगी उतना उनके हक़ में बेहतर होगा। एक सहाफ़ी की जानिब से सवाल किया गया, एक तो चाइना और रशिया के इत्तेहाद के हवाले से, इनकी दोस्ती के हवाले से सवाल किया गया, तो सर्गे लैवरोव ने कहा कि आपने देखा कि ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन, ड्यूरिंग दिस वॉर, चाइना और रशिया के ताल्लुकात में मज़ीद इजाफा हुआ। ये रशिया को महरूम करना चाहते थे। हमारे जो दोस्त ममालिक हैं, जो इत्तेहादी ममालिक हैं, ना ये ममालिक हमारे बिज़नेस को डैमेज कर सके, ना हमें महरूम कर सके, और मुकम्मल नाकामी इनके मुकद्दर में आई इस 1 साल के दौरान। सर्गे लैवरोव से सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि 1 साल तो चलें गुजर गया और आप कह रहे हैं कि कामयाबी से गुजर गया, लेकिन आपका ये ऑपरेशन कब इख्तिताम पजीर होगा? क्या 2023 के अंदर रशिया के ऑपरेशन इख्तिताम पजीर हो जाएगा? तो सर्गे लैवरोव ने कहा कि ये ऑपरेशन इख्तिताम पजीर होगा कि जब हम यूक्रेन के अंदर तमाम ठिकाने जिन्हें हम रशिया के लिए एक ख़तरा समझते हैं उन्हें
اڑا نہیں لیں گے، اور جب تک ہمیں یہ شیورٹی نہیں دی جاتی، یہ گارنٹی نہیں دی جاتی کہ یوکرین کے اندر رہنے والے ایتھنک رشینز محفوظ ہیں، تب تک ہمارا یہ آپریشن آگے بڑھتا رہے گا۔ اور سرگئی لیوروف کی بات میں آپ کو بتاؤں، جو میں نے آپ کو گزشتہ ویڈیو کے اندر بتایا کہ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کے ایک ایڈوائزر نے ریزائن کر دیا تھا، یوکرین کے صدر کو اپنا استعفیٰ بھیج دیا تھا، کیونکہ نیپرو کے اندر جو ریزیڈینشل بلڈنگ کو ہٹ کیا رشیا کے میزائل نے، تو اس ایڈوائزر نے، یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کے اس ایڈوائزر نے بھانڈا پھوڑ دیا تھا کہ ہمارے ایئر ڈیفنس سسٹم کا کمال تھا جس نے روس کے میزائل کا رخ موڑا اور روس کے میزائل نے اس ریزیڈینشل بلڈنگ کو ہٹ کر دیا۔ اس معاملے کو لے کر اس ایڈوائزر کو بہت زیادہ کرٹیسائز کر رہے تھے یوکرینین آفیشیلز، یوکرین کے عوام، یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی۔ تو اس نے ایک تو ریزائن کیا، اپنا استعفیٰ یوکرین کے صدر کے دفتر پہنچایا، اور یہ پھر بیٹھ گیا ٹاک شوز کے اندر۔ آج اس نے ایک ٹاک شو کے اندر بہت امپورٹنٹ گفتگو کی ہے، اس بندے نے آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ اس نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ اپنی مدر لینڈ کے حوالے سے اگر اس طرح کا سٹانس رکھیں گے تو آپ کی مدر لینڈ جو رشیا ہے وہ کیا آپ کو معاف کرے گا؟ کیا آپ کی آرمی کے اندر روسی بولنے والے لوگ نہیں ہیں؟ کیا یوکرین کے اندر روسی بولنے والے لوگ نہیں ہیں؟ اگر آپ انہی روسی بولنے والے لوگوں کی، جن کی آبادی تقریباً 50-50 ہے یوکرین کے اندر، تو ان کے ساتھ ہی اگر آپ اس طرح کا سلوک رکھیں گے تو مدر رشیا آپ کو کیسے معاف کرے گا؟ یوکرین کے صدر کے اس ایڈوائزر نے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے، جو بھی ہلاکتیں یوکرین کے اندر ہوئی ہے، سویلینز مر رہے ہیں، ان کا ذمہ دار اس بندے نے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کو ٹھہراتے ہوئے کہا کہ ٹوٹلی یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کا فالٹ ہے کہ اس نے رشیا کے ساتھ ایک جنگ چھیڑ لی امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے کہنے کے بعد۔ اور اب امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا یہ حال ہے کہ ایک ٹینک پرووائیڈ کرنے کے لیے یوکرین کے صدر کو مکمل طور پر منت ترلا ڈالنا پڑتا ہے، ہر ویڈیو میسج کے اندر ذکر کرنا پڑتا ہے، تمام ممالک کو زور لگانا پڑتا ہے، تب جا کر جرمنی کے کان پر جوں بھی نہیں رینگتی کہ وہ لیپرڈ 2 ٹینکس یوکرین کو پرووائیڈ کر دے۔ لیکن جتنا زیادہ پریشرائز کیا جا رہا ہے جرمنی کو، تو بہت جلد جرمنی کی جانب سے لیپرڈ 2 ٹینکس یوکرین کو پرووائیڈ کرنے کا اعلان کر دیا جائے گا۔ جرمنی خود نہیں دے گا، بلکہ فن لینڈ، پولینڈ اور دیگر یورپین کنٹریز جو جرمنی کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس آپ کے ٹینکس ہیں، لیکن ہمیں صرف آپ کی اجازت درکار ہے، آپ ہمیں اجازت دیں اور ہم یوکرین کو یہ ٹینکس پرووائیڈ کر دیتے ہیں۔ تو جرمنی کی جانب سے ان ممالک کو بہت جلد اجازت دے دی جائے گی، کیونکہ جرمنی ایک سٹیٹمنٹ جاری کر چکا ہے کہ میں 2024 تک یوکرین کو یہ ٹینکس پرووائیڈ نہیں کر سکتا۔ کینیڈا اور دیگر ممالک کی جانب سے بھی یوکرین کے لیے مدد امداد کا اعلان کیا گیا ہے، لیکن اب یہ ممالک خود جانتے ہیں اور بہت خوب جانتے ہیں، بہت بہتر جانتے ہیں کہ جتنا مرضی مدد امداد کر لیں یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی، وہ کنواں ہے جس کے اندر چاہے آپ پیٹریوٹ میزائل ڈیفنس سسٹم ڈال دیں، لیپرڈ 2 ٹینکس ڈال دیں، چیلنجر 2 ٹینکس ڈال دیں، ہائی موبیلٹی آرٹلری راکٹ سسٹم ڈال دیں، پھر بھی یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی ہر ویڈیو میسج کے اندر آپ کو یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ حل من مزید، مجھے اور اسلحہ، گولہ بارود فراہم کر دو۔ کیو کے میئر نے ایک بہت امپورٹنٹ خبر دی تھی کہ کسی بھی لمحے یوکرین پورے کا پورا اس کا انرجی سسٹم کولیپس کر سکتا ہے۔ اب ان ممالک کو پوری پکچر نظر آ رہی ہے، اس جنگ کا فیوچر نظر آ رہا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کی باڈی لینگویج کے اندر یہ کانفیڈنس نظر آ رہا ہے کہ یہ انٹیلیجنس اپنی جاری کرتا ہے برطانیہ ڈیلی بیسس پر، اور یہ کہتا ہے کہ اب روس کے میزائل ختم ہو گئے، اب روس کے فوجی ختم ہو گئے، اب روس کے ٹینکس ختم ہو گئے۔ کچھ بھی ختم نہیں ہوا۔ روس نے ابھی جنگ سٹارٹ کی ہے، 2023 کے آغاز سے روس نے جنگ سٹارٹ کی، اور روس کے صدر کی باڈی لینگویج یہ بتا رہی ہے کہ وہ اس جنگ کو 1 سال مزید بھی لے کر چل سکتے ہیں۔ یہی بات رشیا کے فارن منسٹر سرگئی لیوروف نے کی کہ ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، اور یہ بات کتنی زیادہ ٹینشن کا باعث ہوگی اس امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے جن کا اپنا سٹاک ختم ہو گیا یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کا پیٹ بھرنے کے چکر میں، لیکن یوکرین کے صدر کا پیٹ ابھی نہیں بھرا۔ کب بھرے گا یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کا پیٹ، یا پھر اس سے قبل یورپین کنٹریز، نیٹو ممالک کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جائے گا؟ میں یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ CIA کے چیف کی رشیا کے کاؤنٹر پارٹ کے ساتھ ملاقات طے ہونے والی ہے بہت جلد۔ بیک ڈور رابطے چل رہے ہیں ترکیے کے اندر، استنبول کے اندر یہ ملاقات ہوگی، جو کہ ایک بہت بڑا بریک تھرو بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ اور امریکہ کی جانب سے
پہلے بھی ریکویسٹ کی گئی تھی اس ملاقات کی جس میں گرائنر کا تبادلہ ہوا، اور اب بھی امریکہ کی جانب سے زور لگایا جا رہا ہے کہ رشیا کے کاؤنٹر پارٹ کے ساتھ CIA کے چیف کی ملاقات طے پا جائے۔ نظر رکھیں گے، آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔